किए? ସାର୍ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଏ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। हाँ हाँ भीतर को आए। किरे किए होची तो? ସାର୍ ଭିତରକୁ ଯିବି ନା? हाँ हाँ आए। କାଲି ସାର୍ ଏମିତି ଟାଣିକି ଖୋଲିଥିଲେ। ମାଲୋ ମା ଆଜି ପୁଣି କି ହେଲା? भीतर आए। ହଉଛି କି ତୋର? କାଲି ପରା ଏମିତି ଖୋଲୁଥିଲା। ना 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 एमितिका। दुष्ट छुआ पागल। କିଏ? ସାର୍ ସତ୍ୟ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ କା ସବୁ କପି କରିକି ଆଣିଛି। भीतर आए। କିଏ ମାଲୋ? ଖୋଲ ଖୋଲ। तो सेठी की करचु? आए भीतर आए जल्दी आए। ନା ନା ସାର୍ ତ କାଲି ଏଇପଟରୁ ଖୋଲିଥିଲେ। ସାର୍ କାଗଜଗା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଭିତରକୁ ଯିବି ନା? हाँ आए। ଖୋଲ ଖୋଲ। किरे तो डांस केने करचु? इम्पोर्टेंट काम अछि जल्दी भीतर को आए। पागल कबाट खोजी की पाउनी। तो ସାର୍ ଆଜିକା ମିଟିଂ ସରିଗଲା ତ? ठीक अच्छी सत्य तुम्हें जाई पारो। हाँ तो आज का मीटिंग एटी सरला सब जाई पारो। ଆସୁଛେ ସାର୍। हाँ हाँ आसी पारो। କବାଟ କବାଟ କବାଟ।